बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। दोस्तों, हम पॉलिटिक्स पे तो बहुत बात करते हैं। हम आए रोज़ सियासी मौज़ूआत के हवाले से आप तक ख़बरें पहुंचाते हैं, तज्ज़िये पहुंचाते हैं और इस मुल्क में क्या होने वाला ये बताते हैं। आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और वो मौजू ये है कि पाकिस्तान में थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। थैलीसीमिया के मरीज़ों की बच्चों की वजह, इस मर्ज़ की बुनियादी वजह कज़न मैरिज ज़्यादातर करार पाई है। इस हवाले से ये जो बच्चे हैं थैलीसीमिया में मुब्तला हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से घिरी होती हैं। अगर इन बच्चों को बर वक्त खून ना मिले तो इनके पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है और ये दर्द इतनी शिद्दत वाली होती है कि ये इनको निढाल कर देती है और खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा देर इनको ब्लड ना मिले तो इनकी जान भी चली जाती है। तो लिहाजा ये बच्चे खून की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं। पाकिस्तान में, दुनिया की तरह पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तान में स्पेशली जो मुश्किलात थी, वो स्पेशली जो बहुत ज़्यादा जिनको फेस करनी पड़ी, वो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे थे, क्योंकि उन्हें हर महीने में कम से कम 4 से 6 मरतबा खून दरकार होता है, खून का अतिया दरकार होता है। तो वो अतिया देने वाले कोरोना वायरस के दौरान डर खौफ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से या इस मर्ज से बचने की वजह से घरों में डोनर्स बैठ गए और इन बच्चों के लिए बहुत शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा। तो इसी दौरान अमीर जमात इस्लामी उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने अपनी तंजीम में मुल्क भर में, पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे मुल्क में हर बड़े छोटे शहर में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को ब्लड अतिया करने का फ़ैसला किया और अपनी तंजीम के मुल्क भर में लाखों कारकुनान को, मेंबरान को ये हुक्म दिया कि वो बाकायदगी से ब्लड डोनेट करने की तहरीक शुरू करें और ये ब्लड डोनेट करें थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को। और इस मकसद के लिए दावत इस्लामी ने मुख्तलिफ जो ब्लड डोनेट करती हैं तंजीमें थैलेसीमिया के मरीज़ों को, ये उनको लुक आफ्टर करती हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया और उनको ऑन बोर्ड लेने के साथ साथ ये काम किया। आज ये कैंप लगा है इस्लामाबाद में दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना में, ये जो G11 मरकज़ में हैं, और आज दावत इस्लामी के साथ यहाँ सुंदर्स फाउंडेशन के नुमाइंदे भी शरीक हैं। यहाँ तकरीबन आज 50-60 बोतलें ब्लड की दी गई हैं और तकरीबन इस कैंपेन को आज काफ़ी महीने हो चुके हैं। इस दौरान आज तकरीबन 45-46 हज़ार ब्लड की बोतलें डोनेट की जा चुकी हैं। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि अंदर किस तरह से ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्या इंतज़ामात हैं और यहाँ जो मुंतज़मीन हैं उनके क्या तासुरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। पैराडामा के अंदर जब थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ों के लिए खून की कमी वाक़या हुई तो अमीर सुन्नत अल्लामा इलियास कादरी साहब को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने मदनी चैनल पर ये बाकायदा ऐलान किया और अल्लाह की रहमत से ये जूग दर जूग लोग जो हैं ये खून देने के लिए जो है हमारे सेंटर का उन्होंने रुख किया और टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह 42,000 बाटल्स जो हैं खून की वो दे दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये सिलसिला आगे जारी है। बाकायदा तौर पे इस पर हमने एक FGRF के नाम से एक ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड किया है और इसके तहत जितने भी वेलफेयर के काम हैं जिसमें थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और जितने भी मरीज़ जिनको खून की हाजत है पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कई NGOs हैं जिनके पास ये पेशेंट्स हैं और इन पेशेंट्स को जो है वो खून की ज़रूरत है इन NGOs की। तो हम वक्तन फ़वक्तन ये जो ब्लड है अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप पाकिस्तान भर के छोटे बड़े शहरों के अंदर लगाते रहते हैं
اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ ہماری پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 1.5 کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے۔ جب قرآن حدیث سیکھنے کی بات ہوتی ہے مسلمان کا دل تو چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا، زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے۔ ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی۔ اس چند میں مہر بناتا اور دعوت اسلامی کی کام کے شاندار انداز میں کر رہی ہے۔ ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم 600 کے قریب مسجدیں چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کا مسجد کی وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑ روپے کی اجلاس اور رکوم تقسیم کی اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا، اور وہاں جو دفن کے معاملات تھے اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش رہے۔ پھر ملک میں جب سیلاب کی طرح کاریاں آئی، دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی۔ اور اب جب 2020 آیا تو شاید ہم کی زندگی نمائندگان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے، 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے۔ ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 26 لاکھ مسلمانوں تک FGRF کے نمائندگان پہنچے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے۔ ایسے پاکستان سرحد دنیا کے کئی ملکوں کا پاس ایک کی ووٹیں پیش کی۔ میرا نام عمر فاروق بخاری ہے اور میں نے خون اس لیے دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خون کا عطیہ کرنا چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے، اور دوسرا جیسا کہ تھیلیسیمیا کے بچے اور اس کے علاوہ بھی جو مریض ہوتے ہیں جن کی خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے خون دینا ثواب کا کام ہے۔ میں یہی دعوت سے کر دوں گا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے خون کا عطیہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں بچے اور جو بھی خون کے منتظر ہیں تاکہ ان تک یہ خون پہنچ سکے۔ میرا نام محمد بلال ہے۔ میں نے یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے فون کیا، آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے توسط سے اور سندس فاؤنڈیشن نے مل کر ایک بلڈ کیمپ ارینج کروایا ہے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی مشکلات کافی پیش آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ ایک اچھا سا کیمپ لگوایا ہے جس میں ہمیں قریباً 40 کے قریب خون کی عطیات موصول ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں۔ خون ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے، اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو آج کل کے حالات میں ان کی کافی ضرورت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خون کے بلڈ کیمپس جہاں پہ بھی ارینج ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے خون کی احتیاط پیش کریں۔